कि इसी में पूरा ईमान है। नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने ईमान को जाया कर रहे हैं, आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। तो मैं बात शुरू किया था जन्नत से। जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाले काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर फरमाया, जो हम लोग हर नमाज में पढ़ते हैं, अगर ये सूरह नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए। कौन सा रास्ता? मोदी का रास्ता, ममता बनर्जी का रास्ता? वो रास्ता, सीधा रास्ता कौन सा है बताओ? वो रास्ता कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? बरेली देवबंदी का रास्ता नहीं है। वो रास्ता कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता है, नबी का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है, ताबे ताबईन का रास्ता है, कुरान का रास्ता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दो रास्ता है। एक रास्ता में मार्बल बिछा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, और किनारे में फूल लगा हुआ है, और लाइट वगैरह सजा हुआ है। और एक रास्ता गढ़ा है, खाई है, कांटे बिछा हुआ है, और क्या है, शीशा पड़ा हुआ है। और मैं आपको बीच में खड़ा कर दिया और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, और बताओ, वहाँ एक मंजिल है, वहाँ एक चीज है, और आपको लाना है। आपको जहाँ मर्जी आप जाइए, इस रास्ते में भी आप जा सकते हैं और इस रास्ते में भी जा सकते हैं। तो एक अंधे भी कहेंगे कि हम खाई वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, हम कांटे वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, हम मार्बल बिछा हुआ रास्ते में जाएंगे, हम फूल वाले रास्ते में जाएंगे, जो लाइट वाला रास्ता है उसमें जाएंगे। हर एक बंदा वही तलब करेगा, ख्वाहिश करेगा कि हम उस रास्ते में जाएंगे। वो रास्ता कौन सा है? जन्नत वाला रास्ता है, कुरान वाला रास्ता है, हदीस वाला रास्ता है, उलमा वाला रास्ता है, मस्जिद वाला रास्ता है, और मकतब वाला रास्ता है, मदरसा वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है, ताबे ताबईन वाला रास्ता है, रोज़ कुतुब वाला रास्ता है, औलिया वाला रास्ता है, दीन वाला रास्ता है। दुनिया वाला रास्ता कौन सा है? दुनिया वाला रास्ता वो है जो खाई है, जो कांटा है, जो आपका शीशा पड़ा हुआ है। जैसा ही आप जाएंगे आप जख्मी हो जाएंगे, आपका पैर में तकलीफ होगा, आपका पैर टूट जाएगा। लेकिन आज हम कौन सी रास्ते में टूट चल रहे हैं? खाई वाले रास्ते में चल रहे हैं। आपका पैर टूटना, आपका जख्मी होना मालूम नहीं हो रहा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बताया ना, अगर आप सही में चलेंगे तो आपका पैर और आपका बदन जख्मी होगा। लेकिन आज हमारा पैर बदन जख्मी नहीं हो रहा, आज हमारा दिल जख्मी हो रहा है। आज हमारा दिल पत्थर हो चुका है। सिया नहीं कहूंगा, काला नहीं कहूंगा, पत्थर कहूंगा। क्यों पत्थर कहूंगा? हमें गाना सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। आज हमारा नाच सुनना अच्छा नहीं लगता, कुरान सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई अगर दीन की बात कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसलिए कि वो खाई वाले रास्ते में हम गए हैं। हम समझते हैं कि मेरा पैर टूटेगा, पैर नहीं टूट रहा है, बल्कि आपका सीना टूट रहा है, आपका दिल टूट रहा है, आपका दिल पत्थर हो चुका है। इसीलिए आज हम जन्नत के रास्ते में नहीं चल रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ हम जन्नत के रास्ते में कैसे भाई? क्यों नहीं भाई? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हफ्ते में एक मरतबा नमाज पढ़ते हैं, साल में बस एक महीना नमाज पढ़ते हैं, साल में 2 मरतबा ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। मैं तो सबसे बड़ा औलिया हूँ, मैं तो सबसे बड़ा दीनदार हूँ, मैं तो सबसे बड़ा जन्नत वाला हूँ। जब मैं चाहूंगा जन्नत खरीद सकता हूँ। कभी जन्नतुल मावा खरीद दूंगा, कभी जन्नतुल फिरदौस खरीद दूंगा, कभी जन्नतुल अदन खरीदूंगा, कभी जन्नतुल कच्छ में खरीदूंगा, कभी जन्नतुल नाईम में खरीदूंगा। ये जन्नतुल नाईम, ये जन्नतुल कच्छ, ये जन्नतुल अदनान, ये जन्नतुल मावा, ये जन्नतुल फिरदौस क्या आपकी झोली में है? क्या आपकी अलमारी में है? क्या आपके गोदरेज में है? क्या आपके बैग में है? नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? मस्जिदों की दीवारों में है, मदरसे की दीवारों में है, कुरान की सफहात में है, उलमा की जुबान में है, और कुरान की तफसीरों में है। नात मुशाहिदा, नात वाले की नात के
مصروں میں ہے اور قرائت کے ایک ایک آیتوں میں ہے. کون سی چیز؟ وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے میں فرمایا. وہ نبی جو کبھی گناہ نہیں کیے، وہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ نبی جو کبھی غیبت نہیں کیے، وہ نبی جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیے، وہ نبی جو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیے، وہ نبی جو ایک رائے کے تنا کے برابر امانت میں خیانت کیے. وہ رات بھر جنت کے لیے تڑپتے تھے. اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے تاجدار مدینہ، مدینے کے تاجدار مدینہ، سدرۃ المنتہا کی تاجدار مدینہ، جنت الفردوس کی تاجدار مدینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، جنت کے بارے میں سوال کرتا ہوں. کیا کبھی ہم مانگے ہیں جنت کے بارے میں؟ نہیں مانگے ہیں. جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں مالدار بنا دو، اے اللہ ہمیں گاڑی دلا دو، اے اللہ ہمیں بلڈنگ بنا دو، اے اللہ ہمیں صحت دے دو. میرے پیارے دوستو، آپ کا دولت، فرعون کے پاس بھی دولت تھا، کیا ہوا؟ حمان کے پاس بھی دولت تھا، کیا ہوا؟ شداد کے پاس بھی دولت تھا، کیا ہوا؟ میرے پیارے دوستو؟ فرعون کے پاس ہزاروں ڈاکٹر ہوتے تھے، ہزاروں ڈاکٹر، لیکن کیا ہوا؟ غر کے ہوا نا یہ دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ مال اور یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں میرے پیارے دوستو، سمجھتے نہیں کہ آج تک ہم اللہ سے جنت مانگے ہیں؟ نہیں مانگے. کہاں سے مانگیں گے؟ اب تو سمجھ لیے ہیں کہ جنت کہاں ملتا ہے؟ دبلا کے بازار میں، ہریر پور کے بازار میں، گڑگڑیا کے بازار میں، بابی باب کے بازار میں. ہم کو معلوم ہے کہ جنت اتنی سستی ہے جو آج ہم ہوائی چپل پہنتے ہیں اس سے بھی سستی ہے. اسی لیے ہم سوال نہیں کیے جنت کے بارے میں. اگر ہم سوال کرتے تب پتا چلتا کہ ہاں اصل جنت کیا ہے. میرے پیارے دوستو، باتیں تو بہت سارے ہیں. کیا میں آپ کا اصلاح کروں؟ کیا میں توحید کے بارے میں بولوں؟ کیا میں اخلاقیات کے بارے میں بولوں؟ کیا میں نماز کے بارے میں بولوں؟ یا زکوٰۃ کے بارے میں بولوں؟ یا قرآن مجید کے بارے میں بولوں؟ یا موت کے بارے میں بولوں؟ یا حیات کے بارے میں بولوں؟ یا آپ کے ایمان کے بارے میں بولوں؟ یا داڑھی کے بارے میں بولوں؟ میں جہنم کے بارے میں بولوں؟ یا ماں باپ کے حق کے بارے میں بولوں؟ اتنے مختصر وقت میں کیا آپ لوگوں کو میرے پیارے دوستو، بس میں اتنا ہی کہوں گا میرے پیارے دوستو. اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو چاہتے تو چرندے پرندے بنا کر بھی پیدا کر سکتے تھے. اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو چاہتے تو آپ کو گونگا بہرا بنا کر بھی پیدا کرتے. اگر اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو چاہتے تو غیر مسلم بنا کر بھی پیدا کرتے، لیکن اس طرح نہیں کیے. امت محمدیہ میں پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ سوال آپ سے ہے اور جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے.